Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi hawli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa satruhu mutajallila. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا أما بعد. Para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, para santriwan santriwati, murid laki bini beserta bapak ibu wali murid, cukanan tamu undangan sedak sataja nabatan kaula sangat amul jaaki, wabil khusus sataja para alim ulama, para masyayikh, para sepo, para tokoh pemuka masyarakat, wabil khusus nakhussu bidzikri Kiai Saifullah Syarqawi, sedak beliau patan kaula sangat amul jaaki. Salerana semulja Kiai Bustami Sayuti, secukanan dak ka beliau patan kaula sangat amul jaaki. Kiai Haji Sirajuddin Zaini, cuka abdi nangator ta'zim dak ka beliau, tak ketinggalan Bapak Kepala Tisah Manabi hadir, jajaran pemerintah baik sipil maupun Polri, segenap panitia pelaksana acara bentantona saya tak ketinggalan, saya paling abdi hormatin Kiai Haji Zubair Syarqawi beserta adik-adiknya Lora Muhammad Sin Haji, Lora Mahfud, Lora Mahalli, dan tantona tuah saya paling agung mantar-mantar Ibu Nyai Haji Latifah ejagah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, keangkui terus mendoakan apareng berkat ke pendidikan agama nangka dintok tempat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat bapak ibu saja, alhamdulillah peten kawan laban panjenengan pada asyakor malam mangken kompol sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala isitong papangkian se agung, kaangkui nyokoren potra-potra dan gulaban panjenengan saja yang telah sukses menyelesaikan tahun ajarannya, manter-manter ilmu seajar selama setahun kak dintok tetia ilmu sebarokah manfaat abek tak keuntungan dunia akhirat, lebih-lebih dak ka orang sepo dua na amin ya rabbal alamin. Tak entona salawat dan salam juga tak ke peke, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu beserta ajarannya kak dintok setiap hari saya pelajarin sarang potra-potra dan gulaban panjenengan nang kak dintok tempat manter-manter tetia sabab pagi iako sebagai umat bentantona pada ngawle syafaat epon kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saya pada muljah, ajar ilmu agama, ngaji ilmu na Rasulullah, kak dinto aropa agi pelian dari Gusti Allah. Mun saking tak epele tak kira bisa bu, sampian singater potra-potra nada kak dinto tempat saking hidayat petunjuk dari pangeran. Ja aromasah kahebat dan tibi, ja aromasah kemampuan ban kageteen na tibi, tapi Gusti Allah semanggil senakdir potra-potra na panjenengan saja kaangkui teti orang sae milana ciepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang sebi Gusti Allah ampun paringin takdir teti orang sae
pasti pasemak sareng ilmu agama. Maka potra-potra na panjenengan lebat badan ng kak dinto tempat ampon anunjuaki bahwa mereka kak dinto epele bi Gusti Allah kaangku itu di orang-orang bagus. Amin Allahumma. Bahkan dalam hadis selain Bapak Ibu saja cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, fi haditsin masyhur. Cepon Kanjeng Nabi orang-orang seberangkat keangkui menuntut ilmu agama. Potra-potrena sampian ben pagi atau ben siang atau ben sore berangkat dah kak dinto tempat dari pok compon masing-masing kak dinto cepon Kanjeng Nabi pagi bekal pagempang ngajalan na menuju swarga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bima yasna. Tak cukup oleh swarga Pak, Gusti Allah apareng penghargaan saking murid-murid potra-potra sampeyan kak dinto seberangkat ke pendidikan agama sampai malaikat. Moning malaikat teh, moning malaikat Pak, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kak dinto tak ndik nafso, tak toman amaksiat, salanjeng cuma ibadah. Cepon Kanjeng Nabi Muhammad sampai malaikat turun dari atas langit kabeh Pak. Kaangkui panapa? La tadau ajnihataha bi ridan bima yasna. Bang nabi para malaikat kak dinto digelar sabe nang bumi supaya elebedin bi potra-potra dan gulaban panjenengan saja manter-manter pada ngauli ilmu semanfaat. Amin ya rabbal. Pertanyaan mangken Bapak Ibu saja potra-potra sampian sebada nang pendidikan agama kak dinto aropa aki kauntongan panapa bani Pak. Pocur panapa tak pocur? Ki mangken sampean ngucap pocur kabeh. Orang akhir zaman tak perak Pak mun anak oleh prestasi dari madrasah nah leres. Nih kegulamiran guru dalam tepane sambut bi kiai bi lora ternyata murid nang kak dinto bada si hafal alfiyah leres tat. Bada si hafal nazam imriti leres tat. Bada saya ngaji Al-Quran pancas pemacan Al-Quran leres eki. Bapak Ibu saja tak ngaji ke Alfiyah ban ke Imriti kak dinto kecuali kiai-kiai besar. Ini kebeni aji nereng tahan nih Bu. Kiai-kiai mangken sedi andi poduk. Ini kalambak ngalebatin Imriti ban Alfiyah. Ternyata potra-potra na panjenengan mangken ampun afal Alfiyah ban Imriti ontong panapa tak ontong Bu. Orang zaman akhir Bapak Ibu saja masalah nah mun andi potra hafal alfiyah andi potra pinter maca kitab pancas maca Al-Quran tak bunga. Padahal Bu Ibu saja mun panjenengan oning dak kakader nikmat kak dinto nangis mulai mangken sampai sobu lagu tak mare Bu. Tak cukup mun ibito ngaban ontong nah kurang syukur mun koro nangis semalam. Mangkana ya akhir zaman pada sebagian wali murid tinggi tanya aki ara apaan an kakek bi me sabai as-salafiyah ruah ni sarki air ruah mak letak pesepeh jangan dua pos tepos Pak kate mamak kain sekauntongan bi lebih mon potran sampean kak dinto koron tarak oragen mak cek peden na orang sepon nih ke orang akhir zaman parlo ibadahin parlo pasadar penting pendidikan agama ban orang sepon wajib pabunga Bu wajib pabunga Pak mun ki alam tunya sampean leres panggil marin bi ustad murid tauladan murid berprestasi bade soleh biala kita bade soleh biala cek jual pialan tak kira paju Bu. Mun keng masalah kak dinton leres pialan dari atum mau begin tibi sampang sampeyan bisa apa-apa bi kiai mak jelo isabain piala keng dari intero mancing semangat dapot rapotren sampeyan jek salah tujuan sampeyan jek nganggep ya apa kena make oleh piala teh kenyang pialan naik ke alamar ke Indomaret tak bisa Bu. Wala bada alumni dari as-salafiyah tero alamar rateti karyawan Alfamart mah olen piala nih kebaik jaminan alamar pekerjaan gula oleh piala dari as-salafiyah tak kerat tuh Pak
Nika benika untungan dunya sesare. Potra-potren sampian keluar dari Kak Dinto leres tak makenyang. Keng deki i akhirat Kak Dinto seteti dentan dengan panjenengan dari apoi neraka manter-manter sa Kak Dinto. Amin Allahumma. Bapak Ibu akhir zaman mun kade tengan anak-an se merantau dari Malaysia. Merantau buru oleh ning 2 tahun. Datang dari Malaysia tamu abek tamu mobil Pak badah. Aduh saya bunga orang sapon nah saminggu bu ibu Kak Dinto tak mari saya cerita ke tetangga tak tahu tang kacong mangkat ki oleh 2 tahun temuak lagi berinova make hur-duhur mangkat ke berung saya nyari akhirok on kacong saya kun datang merantau bani tapi mun anak-an intihan wisuda oleh penghargaan napa saya kau oleh hafal Al-Quran hafal hadis, hafal alfiyah, peleman orang sapon tak nerok bunga, salah sabe etas labeng jadi cong penghargaan nah jan. Jadi ya ijasan jadi piagam jadi selpet aki atas lemari tak bunga belet ka orang sapon nah. Mun reng sapo 2 tak sadar tentang kemuliaan seekau lebih nak poton nah sampai bila bein tak kira maju pendidikan Kak Dinto Pak. Padahal bu ibu saja Pak bapak saja dalam sebagian kitab sebut aki bu lambak cepon pada sitong orang laki rajulun fajir ma abadallah qattu pada orang laki tak taman ibadah Pak lakon amaksiat malolo sakabina tu saya lakonin sakabina ibadah tinggal laki sampai depak dek kawakton nah malaikat maut ajemput nun sedeh dalam keadaan tak sempat atau bed keng ontong atingkel bini randah dalam keadaan ngandung tepak koreng bini solehah selake kak kam Pak seraja dosa sebanyak maksiat Kak Dinto masuk ke alam kubur setiap detik fi adzabin alim seksa peti tak buampu Pak cek sangka seksaan alam kubur Kak Dinto pada bani peponeng penjaran polisi Kak disalahin Pak. Malaikat mungkar dan malaikat nakir Kak Dinto cepon para ulama andi petel qadru dhira Kak Dinto rajen tak raja mon kolpo kolla teh lau humila ala ahli al-ardi mahtamalu keng tape orang sa alam dunya gotong royong ni kolla petel malaikat mungkar nakir tak mababu dorin beren bakak kam mabi mungkar nakir orang siapa jangan sopu kol belu orang si ala kebuk mabuan orang si lakon na amain judi online namanya slot beda teh nih kamu mati kita atobat bi malaikat mungkar nakir peteleng pelengen nah mun tepak kalanceng ki ganteng ki seger syaba mubasyaratan debun para ulama seketika obun langsung pote kabi tadi oban dorin petin seksaan teti sedang laki sebangsat sebajingan Kak Dinto seksa benar di malaikat mungkar nakir saare 2 are sebulan 2 bulan tak ada istirahat sekali Pak keng ontong ngancan seguru binin naseran deh etina dalam keadaan ngandung tepak kareng bini soleha manter bu ibu Kak Dinto tempat manter termasuk orang bini soleha kabi amin Allahumma dak rematan dan jak soleha bu bada setapaan ngandung orang binin bajingan Kak Dinto jak lah orang bini soleha ben malam tak peke saya ngaji aki janin nah kacong ngasih bada dalam tabu ben malam maca aki Al-Quran beni coma sehat fisik tapi makle arron na juga sehat dadi orang siabek teka Gusti Allah laras mangken mon sampean ngandung ke baka posyandu ke baka bidan ben bulan napa tujuanna ngecek kesehatan je sadeh keng banyak orang kalau paen kaangkui ngecek kesehatan arronnah dak remah kesehatan arronnah Kak Dinto ngajiin bacain surat Maryam bacain surat Yusuf makleting keluar gempang pangaji berangkat dari Compon ternyata tak depak ke madrasah entar amain sepak bola wadah ting lahir tahun reng kawan kolom komplain ke ustadzat
mak tangan anak ketibi saya tak ning tat ya mun tak teman masuk bu nih kesembuk seran depan nih kah tinglah anak lahir bapak an yalam kubur tada istirahat depan esek sebi mungkar nakir tapi anak an mulai dikini menunjukkan tanda-tanda saya ia cek erosoro elebelein arok torok tinglah umur 7 tahun etaraki dak ke pendidikan as-salafiyah salafiyah gak dintok lagi etaraki dak ke as-salafiyah patorok mak ke Zubair matoro akacong gak dintok apaan mate ampun mak ke oleh 7 tahun matoro ajarin ngaji kiai hari pertama ngadep mak ke Zubair ebelin panapa bu ki ebelin nikro kita dapat ke Imriti kita dapat ke Alfia kita oning maus Al-Quran hari pertama lep dan ebelain bima ke Zubair cong mayu maca Bismillahirrahmanirrahim noraki sekacong bu Bismillahirrahmanirrahim apaan dalam kubur 7 tahun tak toman istirahat dari seksa seketika hari pertama kacong ngajar Al-Quran fatakhallafal munkar wan nakir malaikat mungkar nakir senyeksa langsung mundur bu ontong tak ontong pereksanin di mayit bi bapak sebajingan kak dinto badapan apa malaikat mungkar nakir abdina 7 tahun eseksa tak toman bada istirahat dah mak buru mangken bada libur mayit penasaran bani keng korang pak bani keng korang keng bareng bani kamu mulai kebiasa mak tak nyaman tinggal tade ampo tanya aki ingat tatangken gula ban sampian selebur sound system kak disa bada mak kita andi gebay mak kita andi otok mak kita andi mantan kol 2 metek salon rajaan menereng andi gebay benar bada teh alasan taman lebur kaidah laila jan benar petek yet tes benar tatangken munduhur tak bisa tedung sitong waktu si andi salon ke gigi tak amunyi salon nasa are sakampong atanya kapi demak anak mak burun na salon tak amunyi benikeng saking korang tapi bolan lah benar saya paling pengin mayit atanya ke malaikat mungkar nakir bada apa malaikat mungkar nakir abdina 7 tahun tak teman ambu eseksa mak buru mangken kak dinto te eseksa bi ajunan malaikat mungkar nakir pas adabu wallahi inni istahyaitu an u'adziba abdan wa ibnuhu yadhkuru smallahi fid dunya teh jangan malaikat mungkar nakir jejak matur teh demi Allah sengkok todus nyiksa manusia si anak la ampon oning nyebut asmana Allah nang alam dunya kan oning ibalin maus bismillah bimak ke Zubair langontong aki ka orang sepo duaan mantar dan kulaban panjenengan saja termasuk orang sepo seontong margen potra potrenah amin Allahumma ini kejek salah sangka bu sampeyan nyaman asaren ebok compoken hur kiai sing ngajarin potra-potren sampeyan seontong iya akhirat serah sampeyan tibi mila dari kak dinto orang sepo kudu sadar kudu paham rajaga protangan dek ke gurun kacong ngebu sampeyan benare tak usah ngatak sampeyan benare tak usah peleng pengin aduh potra-potren sampeyan ini kan di murid senape kak dinto mau kompol kurang lebih guru maleksan ini guru para 300 lebihan ben pasar bu sampeyan tak kira kelar min ramin sebede kak dinto remari duhur ya le kecompon sampeyan benar mangkan akalembek ke madrasan kacong ngajak koro oning setahun sekalian akalembek ngecek bu lesoh kiain rame luar biasa makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebut lagi yuhtaju fi tahsilil ilmi ila jiddi thalatha montero sukses pendidikan kak dinto telo unsur kudu semangat kabi mun salah situng tak semangat tak kira sukses saya pertama apa saya al muallim kurunna Masya Allah luar biasa Kiai Zubair Syarqawi sataretanan beserta jajaran asatid nengkak dinto tempat bengsiang tak asaren
margen potra-potren sampian rami bede se merepiat dan bede kita tanya aki ke dalam berempat piat nama kai saya pecawi red murid elapur bentaun madrasan nah meliaki chat bi kiai bila bulan kasanga kabelu la alas pulas kakapi margen nak kanan tepak kakang cakang mun soro alukis terus ke bangku mun beda bangku ni dalam congok tibi bi sampean bu beda se etip beda se sepidol mun saking tulis bismillah ki pendenan dendi love sinta jan coko-cowan pada nak kena murid tulis pura-pura ruwet kiai nah tapi semangat luar biasa semangat kiai na benar si adik mela dari Kak Dinto mun beda murid senakal peles kopeng ngabi ustad ring tuan aja ngamuk teh nih kedemi akhirat desampian saja manter sa Dinto amin Allahumma. Saya pertama guruna ampun jelas mun guruna luar biasa semangat. Saya nomor 2 at-talib santren aku tuh semangat kiyah murid aku tuh semangat mun semalam amin PUBG badegi badai roman te lang di embun yala torot kor lalaku mangkat asagola sama alam 7:12 tanya akhir main apa cong amin FF enjan janji gol sitong bil kelakuan na mangkat ke madrasah entar ater jail tedung pangar sukses santren aku tuh semangat kiyah saya nomor 3 wal walidain wali murid sedua bapak ibu juga kudu semangat muntero potra-potren nah sukses pendidikan agama nah manter sukses kapi amin Allahumma. Mangkana muncul masa tahun sekalian ajak kerja sama bi kiai bedakin imtihan bu bedakin ikhtibar pak mak lepot rapotren sampean sajian semangat saya ajar beda imtihanan sombengan kerjasama mak mata kurang makain sampean sombengan kerjasama ajak beda sebagian madrasah beda sombengan 200.000 beda 300.000 beda 400.000 berapapun sombengan Kak Dinto bu kita cokop mun iyo korban lesoh ban keringat tegiain nah mangkan ki beda wali murid si angok-ngokan beda ki padahal si bapak si eman ya madrasan kacong lek wak minta sombengan 300 tahun ini Kak Dinto berempat sombengan nah kula tak sempat tanyaan keng biasan na beda mun tapak beda cek ki macam dek ki akhirat sampean si ontong nih ke pak bapak meli rokok saare 30.000 rokon pak kali aki 10 hari pain sanapa 300.000 kali boleh bi sampean bil sebulan 900.000 1 juta sampean pen bulan beli rokok tak eman nih kabinian cilingaki macam banyak si tinratin bu skincare saya sampean lagi coran banyak sing nganggo skincare nih kamu saya ke atas pak polo nih kebedan 100.000-an kati ya mun saya bebe pak polo saya 30 poloan 300.000 lebih pak nih keng tak eman tak beda serwa-ruwet dekana lagu semelia gincu tak eman mak pasting setahun sekalian imtihana kacong ruwet eman benembun ajak sombengan setahun sekalian nih ke bu ibu nih ke pak mun ke beda ada emanan 300.000 sebulan nih kamu udah bahkan kadang lebih sekejap lah datang paket pak bapak tak kerja beda siapa jadi lek paket pak andin bu siti aduh nih bini jadi ya tinggi congok berempah tos seket apa boleh ria lek jak lamari ri berin male beda krim malam mereka encan mari sekejap aki datang krim siang tada manah keng mun kakacong imtihanan beda sombengan seron ngalak sampan nakapi bahkan beda siapa tenang kadang harian rakeng ustad de sing ngalak beden nah mun kiai rasan kok tahu mak ki zuber orang ngamapan are keng tat ustad de nyari hasil ke beli rokok encan
Di bagian sebagian wali murid manter sampeyan tak termasuk Kak Dinto Bu demi potra potren sampeyan saja mun ibadah ki imtihan tade terop tade lampun nade ki salaki ya ka sampeyan da iki nomor telok nih kese amporawan tak semangat mun tak semangat orang sepon nah cek ngarep anan ontong dek remacaran boleh di antara semangat tanya aki Bu benar kacong apa gelak saya aji cong tat siapa gelak sing ngajar nak tanya aki benar aklembek sampean len 3 bulan sekalian ke madrasah Kak Dinto tak kau tutor ngatur ren kaki ae keng nunjuk aki cek sampean peduli bade sebagian wali murid saya datang ke madrasah kacong setahun sekalian bade tat salah setahun sekalian ki nampu ateren undangan tak ndak mangkat engkau kalep darah undang dari madrasan kacong kok tak hadir cek nyaman nasi ngocak tak hadir Pak kenceng sampean pas semangat nikah beberapa tahun saya bongkor Bu sa Indonesia nasional murid mahasiswi lulus dari perguruan tinggi dengan nilai IPK tertinggi kening anan tukang beca Bu kala adaan polisi nah kala anan DPR ben pejabat deh saya ngening anan tukang beca tinggi tanya akibi wartawan Pak dak remer sebaan kaki jadi mak bisa menang se Indonesia encan bapak se tukang beca Pak wartawan kula buta huruf tak oning macah keng mun kacong keng mun jebing mengerjakan tugas compok benar dan kula berengin duduk sampingah makin tak ngerti tanya apa saya tulis nak nunjuk aki aja orang sepo na peduli bada sebagian orang sepo nikah wali murid misterius dari mematai kocak misterius saya ngater benih orang sepo nah saya rah emban nah orang sepo na badi gak dimah badi coba merantau tinggal andi anak ngandung binin nah setawaan transfer kaman ke Madura Bu matoro akacong Bu ayak polan ni bini re mabere ni ser senaku abaji tina kakan bingko ipatoro aga kake Bu mon kake leso si aja ge lataraki ke madrasah as-salafiyah ruanya kebayi pok numpok Kak Dito bila andi boleh ngandung boleh kakaan elempar boleh ke Madura dadi saya ngater murid ke madrasah Kak Dinto emban na tahun ring sepona bade jaun na koro oningi rem tak kenal belek kaban gurun kacong pas ngarep ting akhir tahun ngarep ontong ngarep hebat anaan lebih tinggal lulus anak tahun yang ngaji pas saya salah aki madrasan nah bade tak bade reng sepona tibi tak semangat mun sampean oning teh dak kaontong potren sampean dabuna Kanjeng Nabi ahlul Quran tuwi jawalidahu bitajin minadz dhahabi wal fiddah fil jannah cepon Kanjeng Nabi teh deki nak kana secakang sesemak sepancas selebur maus Al-Quran semapan pamaus Al-Quran nah reng sepodo bi Gusti Allah taala panggil ka dalam swarga beriin penghargaan beriin mahkota dari emas sakseen bi sakabina penduduk swarga sebagai bentuk penghargaan dari Gusti Allah polan sukses andi anak cakang ka Al-Quran orang tua na mangken bade salah situ ngapanjenengan kabeh manika keng sokor tak asokor ki alam dunya nika potren sampean Kak Dinto calon sedeki akan bersinar ya akhirat benih cuma alam dunya Bu mun sampean oning betapa ontong sampean pagi ya akhirat insyaallah nika pembangunan tak abid nih nika beda pembangunan madrasah kita oleh sana apa bulan nampun saya sana apa tahun tak gelem remareh anapa wali murid banyak tak sadar bahwa sampean dekinya manduduk manis ya akhirat sangku tanggung jawab kiai nama lolos ya bangun madrasah wali murid dedeki Bu cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asri kulli yaumil khamis setiap sore hari Kamis ben minggu Kak Dinto sore hari Kamis inna malaikatar rahman ya'tuna ila alamil barzakh malaikat Gusti Allah taala datang ke alam kubur teh
Entar ka basera, entar ka mayit de sampean kebi degi tinggal mate, mantar lanceng umur. Ternyata anu napa malaikat fayuwazzi'una ilaihil a'malus salihah. Malaikat entar atu kereman dari nak poton nah aropa aki kenceran ibadah seelakonin di nak poton nah. Bada sebagian orang edel malam kubur oneng-oneng bi malaikat ia terenteh ayak kereman lakon nak poton kake mapan ya alam dunya romoro paringin kenceran sakunong pak ontong tak ontong. Bada sebagian orang romoro paringin bi malaikat kenceran satalon. Bada se oleh kenceran saroma nak poton napan mapan. Bada sebagian orang lebedin bu manter tak tepak kesampean. Amin Allahumma. Seelebedin ni kamator ka malaikat. Ya malaikatar rahman aina nasibi. Malaikat orang lain mak melo kabbi malaikat kaamma bagian kula. Jawab bi malaikat la nasibalak wala khalaqalak bi kaket andi bagian. Tak kerjat sering mate kak dintok. Semayid bini kak dintok tak kerjat malaikat mangken congok pole malaikat polageng kalero anakku lesa polo malaikat kompoi telo polo lema masa tak ada kiriman sekali bi malaikat jawab leres bu munanan sampean lakar la sapolo kompoi lakar la telo polo lema jala tak ada nerok kabe tangki mun banyak katoran na sampean keng an sampean tade sekenal madrasah tade sekenal pondok mak jengken sengire mak amal bagus an sampean ban poi kompoya korosibu atau karan sataretanan sesapopoan bahkan kadang seekar bu coma talon saloke ekatokar aun taon arbu warisan bada tak bada korongere meruwat ka orang saya di dalam kubur anapa tak kenal madrasah tak kenal pondok. Tapi sebaliknya pada sebagian orang di alam akhirat padahal abenreng awam tak oning maca Al-Quran tak oning maca hadis pejang cuma wajib malolo ternyata ada pak ke akhirat tinggal hari Kamis sore pada kiriman dari malaikat kiriman morok tafsir aduh makro morok tafsir pola bani keduan kula malaikat mak jangkan mor ke tafsir kula maca Al-Quran nampura kegen sekoni malaikat depak kemis pole temu bade kereman asadaka depak boleh bade kereman tahajud malaikat kak dintok pola keng kalero abdina saumurodi tak toman atahajud pejang lemak waktu keng olen jeng aja jawab bi malaikat bu pak lakar bani sampeyan sing ngalakonin tapi nak poton sampeyan sebada nang as-salafiyah sebada nang madrasah sebada nang pondok mangken ampon siap ianyi mangken ampon siap bibit-bibit unggulnya mangken pan mapan lakon nakabi sampeyan mangken coma nerima ontong ngayalam kubur mantar tepak kakulaban sampeyan kabi amin Allahumma. Keng mun ki alam dunya tak padeng bu mangkan sebagian orang sepo tak alang-lang apa tak alang-lang bu terus lagi mun anak sekolah SD thank you sekolah SMP SMA bagus terus lagi sarana kehidupan keng cek sampai sampean lepelean mun untuk pendidikan SD dan SMP mulai gulak kumpun senyikat sepatu sikat sepatu nah patapak saragam maesetrika ting anaan semang kedeka madrasah seminggu tak asalen kalampin tekombe belek kabi embuan anapa polan tak padeng makenyang mun se pendidikan tongan na polan padeng degi ria kacong mak le bisa alamar teti pejabat teti ria terlebih sengkok keng mun urusan pendidikan agama tina mak lerok noroakian antatang kehenjang padahal deki sampeyan sebekal ontongah untuk potra-potren sebadan kak dintok deki ya akhirat kau dian kak dintok teh di fal hayatu mahma talat qasurat cepon para ulama sajeng lanjeng di ialan dunya ni kesekejak kabi ada si abid kuleban sampean tak rik berien si kapatian embah lah temu lebat bu sebun nah
Riberian kapatian orang sepolake lah temu lele 5 tahun. Riberian bade sekapatian embuan, bade sekapatian embalakean. Te segera sah tamu kopurna lah kereng kakabi. Bade sekopurna sela nampu samin lalu berkabi cepat odi alam dunya kak dinto teh sedangkan cebon para ulama deki mayit tinggal cabutnya benar mayit lafi karbin azim posang bu mun karo posang alam dunya ngeningatannya keng mun posang setelah cabutnya bah alolong si mayit cong ping posang karena tak ada orang saya jawab mangkana ontong orang si andi anak bade pendidikan agama bila tadanya benar langsung bade saya nampanin yasin langsung bade saya nampanin waqiah bade saya langsung nampanin Al-Quran ekir pengkir mayit dah mantar tepak aku leban sampean kapi amin Allahumma mun se anak entak madrasah anak entak munduk kuleban sampian cabutnya bendi malaikat korona nangis 15 menit teh marin kak dintok kak kamah pikopian kalagar kok rokokan kabi mare bon koro mari nangis sekejap aduh mak tak ada lan kana aduh mbok tak ada marin panik bila kereng aing matan nang etani enah apolong benreng wareng ngalabet beni entar abenta sampian arasanan bala tetangga bade mun se anan bade madrasah anan bade pondok tadanya ben bade sing ngajiin ruwet pak deki mayit panikah kula ben sampean ni calon kabeh mare cabutnya benah mare elo robin sekejap pakak kam mabuk eke bakatas katabung ta nggih bila bade tas katabung kelenon sebong sombong ya alam dunya ada regen kabeh pak wala bade sebong sombong margen jabat nah margen kaduduk enah margen dunya nah polan senumpak PCX pas tatole kabelen wadah deki bi malaikat yolok mayiting bade tas katabung ainal jabbarun dim makana sebong masombong riberian mak corak tade kulin nah derin ena mireng ngakabere bu nampu pamireng aki oreng tak bisa mireng tibi sekejap aki pakak kamah ngala aki kelampi terakhir baju terakhir polos tak ada merek ke bu bada bu ibu simulain mangken nyari kelampi telasan ki pasaan kita ada pak lai peker kok deki telasan ngan kui kelampi apa kena aja apa melia sorbejah apa melia sampang apa melia live TikTok apa live Shopee ya jan mari melegi ruwet tak kok pada bancu teh murah deki ke ngain bu kalampin napote polos mun saking bisa beri nikmani karena bak manis bu ada tak bisa apa nikah polos sampai bi para ulama kebaik pantun intabih fal kafan maluh juyub ke ngain reng deki labun naka kita bisa beri kantong belekah mun saking bisa mesen sampean saya nggak nak deki ya kabele ketukang seko labun beriin kantong deki tang labun saya mun pada kantong nah kening sango kak dintok HP banji Samsu masalah tada kantong ngah tada senorok teh daki kalambin nalabun beria mangkan na saya alam tunya cek bong masombong ban kalampi aduh bade sebagian pak bapak engkok benikeng tak ende karena kawadi mur keng ketel mangkan engkok melian BHS meloloh benikeng tak ende kawadi mur engkok pak ketel kabi soko daki labun kabi mare bungkos ban labun di pakak kamah esom bajang ngaki mari esom bajang aki yang kak mayit leban sampean nika calon kabi panika wali murid yang kak mayit eke bakal bangalan dek teh tinggal eke ba mayit posang encan mayit ya auladi aina firashi wa sariri awlokkan mayit bu keng orang seodi tak ngiding cong edi matang ranjang nak edi matang kasor ban bental petedung edi mangkok recong mayit kita sadar setengah mamung antara hidup dan mati ketika ada pak kalak ke dalam kubur dari entah kok korang nasi pamireng pepen namun tak nyeting ke tanah ngelak kita tanah teh eta peragi ke pepen nah dek regen napon pasang ting-ting arekan sekonni bila karesa kelan mayit sahat bisautin rafi mayit acereng isautin yasma'uhu man fis samawati wal ard salam tunya ngiding kapi kamu nyena illal ins kecuali manusia hewan ngiding kapi kamu nyen baku wabi mayit wah hasratah aduh kastaung kumun satiyang kok mate kana
Mate ang kumun sa tiya. Bago boleh bi mayit rabbirji'un. Pabali pangiran paudi boleh teka sa are. Kula kalopain tak toman ngateragi kacong ka madrasah. Kula kalopain tak toman ngater jebing ka pondok ni kasi kakas tabi mayit deki mangkan sambian silaan bade madrasah ontong raja. Deki orang si anan tauning ilmu agama Pak. Anan tauning Al-Quran abajang tak tepak ni ke mayit di dalam kubur dabun pak sebagian para ulama sahal mayit ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat si acereng Pak. Napa saya kecereng? Ya laitani akunu aqima pangiran matai pamandul bae lambe dan kula kastah makian di anak petok polan anan ka petok tade sing ngaji. Kasta makian di anak sabolo, polan sabolo tidak kenal madrasah kabi, tidak kenal kapondok kabi, mangkan kuleban sampian. Si anaan bade pendidikan agama kak dinto ontong ongku manter tepak ka kuleban sampian. Amin Allahumma. Si paling akhir Bu, nih kaya jelingaki si awayan lah banyak bola nih Budi. Cek mon pengajian ngapa nih? Kamun orkes, bade si ajoget. Pokang ngapadang kol 12 ki pinar kabi orang keng mon pengajian lebih dari setengah jam lebih sakoni akaliak kabi kayak tengah Pak tinggal tahu sabit-abit gula makanya tuan rumah bunga makanya panitia bunga takok wali murid de komplain ke panitia kabi jonjang boleh tat mau nengak ruah wak kacong kita Pak kita epaan kita nyanyi kacong wak mata adik mari pengajian saya terakhir daki orang sepo saya ingat sampian kapi kak dintok bapak ibu saja iya akhirat bada sebagian golongan bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pasalamat min haulil mahsyar dari pakebun mahsyar kak dintok bapak ibu saja sitong perkompolan pagi iya akhirat saampuna manusia paudi boleh mata aren sakelan dari cetak bisa bayang lagi nggak napa panas cek ringan kol 12 siang kuleban sampean nang yembung ngencar cetak teh mun telur bi sampean isabe ke aspalan itu termasak mun kol 12 padahal debun para ulama jarak dari bumi ke mata are andaikan bisa iterain 500.000 tahun doring jauh panas selengak panikah deki mahsyar sakelan bumin na bani dari celot tapi bumin na dari timba kekoningan dabun para ulama kam minan nas gharika banyak dari manusia gharika fi irqi banyak dari manusia tasallam edrim pellon Bu deki selan dari luar biasa mun gulaban sampean entar kasar sampang selak pareng petampe tabu petampe tengah teh deki mahsyar kak dinto wa yasiru ala kulli qadamin alfu qadam sitong sokoh kacecean 1000 sokoh Pak. Tapi pada golongan cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh tempat VIP, tada macedan, tada suwaban, pasera syabun nasya'a fi ibadatillah. Nak kanak si bolen kiken ni la kenal ka ngaji nih kah? Potra-potren sampean mun nak kanaan mangken dadi orang ontong raja Araban bakal aparing syafaat untuk orang sabona mantar tepak kuleban sampean saja amin Allahumma. Maka dari kak dintok ngireng bagian orang sepo wali murid manter pada asyokor kabi anak epele bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tadi orang ngaji nak kanan saya ngaji manter sukses kabi pendidikan nang kak dintok tempat barokan manter ngalir rada ke para murid desa keluargaan kabi amin Allahumma. Nikah bangunan manter Juli Lastari supaya semakin mapan, semakin unggul, semakin maju pendidikan nengkak dintok tempat amin ya rabbal alamin. Mungkin saya dintok saus saya bisa sampai yaki kurang lebih nyuwun sabor saya tidak batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim hamdan wa salatan wa salaman biha ya rabbi ya karim awsi wa taqabbal thawaba ma 'amilna fi hadhihi al-lailah min salatil arham wal mau'izati wat tadhkir wa qira'ati ma tayassar min al-Qur'anil karim
وإطعام الطعام وصلة الأرحام وإكرام الجيران، واجعل ثواب ذلك كله هدية واصلة تقر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفرح بها آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، ثم خصوصا على ما نوى صاحب الحاجة كياي زبير وإخوانه من الخيرات والحسنات والبركات والسداد والمغفرة، وثم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل الطلبة والطالبات في هذا المحل المبارك وفي هذه المدرسة المباركة وفي هذا المعهد المبارك أولادا صالحين صالحات وبنات صالحات يا رب يا كريم، واجعلهم عملا لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، متخلقين بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سالمين وغانمين من الآفات والعهات والمضرات والمشقات والبليات والفتن والمحن والأوجاع والأسقام والآلم والحمى ما ظهر منها وما بطن، لا فاتنين ولا مفتونين، بجاه النبي الأمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، آمين، بسر أسرار الفاتحة.